ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நம்ம இந்த ட்ரெய்லர் இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணியிருப்போம்ல, இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர். ஆமாம். அண்ட் இன்னொன்று, இந்த படத்துக்கு தான் போகலான்னு இருந்தோம், இதுக்கு டிக்கெட்ஸ் கிடைக்கல. ஆமாம். இன்னொரு படம் இப்போது தமிழ்நாடே இது பண்ணிட்டு இருக்கு. தமிழ்நாட்டிலே 50 crores வந்துச்சு அலோன். ஓகே, எல்லாமே நல்ல படம் தான். இப்போ இந்த படம் ஓடிடி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இதை நம்ம பார்த்துறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற படம் என்ன? மம்முக்காவோட பிரம்மயுகம். எஸ், ட்ரெய்லர்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம். ஒரு டார்க் ஜானராக தான் இருக்கு. நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப பயங்கரமாக நடிச்சிருக்காரு அவர் அப்படின்ற மாதிரி. ஒரு இது வச்சு படம் வெயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் இன்னொன்று, இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயே மோனோக்ரோம், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மோனோக்ரோம். ஸோ பிரம்மயுகா இந்த படத்தோட டைரக்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் சதாசிவன். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஏதோ இதுரா ஃபோக் ஹாரர் ஆண்டா ரைட்ரா பிரம்மயுகம் பேர்லேயே இருக்கு. ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் மம்முக்கா, அர்ஜுன் அசோகன், சித்தார்த் பரதன். ஸோ இந்த படத்தோட ஒன்லைன் என்ன தெரியுமா? தெரியலடா, ஏதோ த்ரில்லர் மாதிரி தான் இருந்தது. நான் இது பச்சேன் அது நம்ம பார்க்கும்போது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருந்தது பார்த்தியா. அதுவும் இல்லாமல் 2 பேருக்கு ஏதோ கேம் நடக்குது. அந்த கேமில் யார் வின் பண்ணுறாங்க, சம்திங் சர்வைவல் த்ரில்லர். ஸோ பார்ப்போம் என்னென்ன வித் ஹாரர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லாங் வெயிட்டட் பிரம்மயுகம் தியேட்டரில் பார்க்க முடியல. ஸோ நம்ம இங்கேயே பார்த்துருவோம், ரியாக்ஷனில் பார்க்கலாம். செஞ்சுரி பாலிஷ் போடுறாங்க. நெருப்பு എന്താ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? തീകഥ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഇന്നിനി പുറ അടക്കാൻ പറ്റില്ല. இட்ல பார்க்குற மாதிரி பார்க்கணும். உட்காந்துக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. மோகினி பிரசாத். ட்ராப் ஆகுது. வேணாம் கோரா. எவ்வளோ போடுறோம்? ஃபஸ்ட்டு இருந்தது வேம்பயர் ஆனது. இது ட்ரெய்லரோட ஷாட்ல இது இதுதான் வந்து போல இல்லை. அர்ஜுன் அசோகன் தான் இதுதான் நான் படம் பார்க்குறேன். பரவா எல்லாமே ஒரு யாரு நீங்க எதுக்கு வந்துருக்காங்க? கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்துக்காக. இதில் ரொமான்ஸம்லாம் இல்லை, அது பிளாக்காக இருந்துச்சுல ராக்கு. பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல அப்படி தான் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க. நட்டில் நடுவில் உள்ள திரும்பி போகிற வழியோ எப்படி போகிறோம் லொக்கேஷன். அந்த இடத்துல இவங்க மட்டும் தான் இருக்காரு. வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு சுற்றிட்டு போகிறாரு, மாட்டிப்பார் போல.
போகிறான் புல்லு தானே அது, அவன் ஹைட்டுக்கு இருக்கு போகிறான். മാപ്പാക്കണം, ഞാൻ അറിയാതെ. എന്തിനാ വന്നേ? ഞാൻ പുഴ കിടക്കാൻ പറ്റാണ്ട് കാട്ടിലൂടെ വഴിതെറ്റി പടിപ്പുരയുടെ മുന്നിലെത്തി. പൂമുഖത്താരും കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ടകത്തൊരു കക്കാന്നാണോ വിചാരം? അയ്യോ, അങ്ങനെയല്ല, വിഷമിട്ടെടുത്തതാ. ഇതേതാ മാസം? കന്നിക്കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞു, തുലാൻ തുടങ്ങി. കാലം പോലെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞൊരു പുഴ വേറില്ല, അത് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞു ഒഴുകും. അക്കരെ കടക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. வயசு பத்தியா? காஷ்மீர்ல 3வது வருஷம் ட்ரையல் எடுத்துருக்கு. ആരാന്നാ ചോദിച്ചേ? അത് ആര് പടിപ്പര കടന്നാലും ഞാൻ അറിയും. ഒരു വഴിപോക്കനാ. ஆர்ஜின் சீட் சவுண்ட் அது மாதிரி இல்லை. വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു അതിഥി എത്തുന്ന മഹത്തായ ദിവസം. എൻ്റെ മനക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്തിനാ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? ദേവെന്ന പേര്, പാട്ടുപാടി കോലത്തെ തമ്പ്രാനെ പള്ളി ഉണർത്തിയെന്ന പാണന. പോര് തുടങ്ങിയപ്പോ ജീവനം കൊണ്ട് ഓടിയതാ. അക്കരെത്തിയ പിന്നെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ. ബാണൻ, ബാണൻ, ബാണഭട്ടൻ, വലിയ പാരമ്പര്യമാണല്ലോ. അയ്യോ, അതൊന്നുമില്ല. நம்மள இது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கும் மம்முட்டி ஃபேஸ் கார். മാണിക്കിഴരുതും പാടുവോ? അറിയാം, കോലത്ത് എന്നതാ പാടാറുള്ളത്. ഇത് നുണ പറയോ? പാണനാണെങ്കിൽ നന്ദുണി അവിടെ. ഓട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ പോയി, ഇപ്പൊ പാട്ട് മാത്രമേ കൂടിയുള്ളൂ. കീർത്തനം നടിയൻ അറിയില്ല, അതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്കല്ലേ. ചോദിച്ചതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. ജന്മം കൊണ്ട് ആരും ബ്രാഹ്മണനാവില്ല, കർമ്മം കൊണ്ടാ. ചോദ്യോത്തരമൊക്കെ പിന്നെയാവാം. ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് പാടുക, കേൾക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴോ? ആ, ഇതിനൊക്കെ നേരവും കാലം നോക്കാനുണ്ടോ? പാടുക. പാട്ട് അസലായി. ഇതിപ്പോ കോലോത്തായിരുന്നെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ തനിക്ക് പട്ടും പളയും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. കേട്ടു പഠിച്ചത് പാടിയെന്നേ ഉള്ളൂ, അതിനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല. ആ മതി മതി. സംഗീതത്തെ പറ്റിയ മനക്കില് വെപ്പുകാരൻ എന്താ അറിയാ? അങ്ങനെ മാറിയിക്ക. കാരണം വരവും പാട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടായി. ഇന്ന് അത്താഴത്തിൽ ഇവിടെ കൂടാം. എന്താ? സന്തോഷം. കുറച്ച് ദിവസമായി മുഴുവൻ പട്ടിണിയായിരുന്നു. അതറിയാം. ഇനി അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട. തനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ കൂടാം. ഞാൻ പറയുമ്പോഴൊക്കെ പാടിയാൽ മതി. അതിപ്പോ എനിക്ക് പോവാണ്ട് വയ്യ. ഉപകാരം നിരസിക്കുന്നത് അനാദരവാണെന്നറിയില്ലേ? കുടുംബൻ പോറ്റി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതാരും അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. പറഞ്ഞു കൊടുക്ക. ഇനി തറുതലയൊന്നും പറയണ്ട, നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം. ശരി, തമ്പുരാൻ പറയണ പോലെ. എന്നാ കയറി വരിക. ഞാൻ പാടാനല്ലേ, പൂമുഖത്തേക്ക് കേറാൻ പാടൂ? അവസാനമേതേഷ ആഗമൻ മമ. അഷ്ടദശാകാന്ഡം സൂക്തം 2. ആഗതനായ അതേ ഇഷ്ടായാൽ സ്വീകരിക്കും, അത് പട്ടേരി ആയാലും പാണനായാലും.
താനിങ്ങോട്ട് കയറി വരിക. ഇയാൾക്ക് ആ കോമ്പരയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള മുറി തുറന്നു കൊടുക്കുക. ഉണ്ടോ വേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ അതും. இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்க வீடாடா இது. இன்னும் வரைக்கும் போடணும். ஆனால் கேரளாலாம் மாந்திரிகனா பயணம் பண்ணுவாங்கண்ணா. ஜாகிரதையாக இருக்கு. എവിടെ ചെന്നാലും ഒരേ സ്ഥലമേ തോന്നും. അവനെ അതിൻ്റെ പണി നിറയെ തൂണും കോണിയും നിഴലും 6 തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന ആദ്യത്തെ പോറ്റി മായന്നൂർ തച്ചനെ കൊണ്ട് പണിയിച്ചതാണ്. ആ കാണുന്ന മേലെത്തളം, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അടുക്കള. സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം പതിവുള്ളൂ. எப்படி இருக்குது? അത് തെക്കോട്ടുള്ള വഴിയാണ്. അങ്ങോട്ട് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല. തളത്തിൽ നിന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. ഇവിടെ എത്തിയാൽ വരെ മുന്നോട്ട് തന്നെ കാലുവയ്ക്കാം. വേറെ എങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ നിൽക്കണ്ട. മുകളിലെന്താ? കാലങ്ങളായിട്ട് പൂട്ടിക്കിടക്കണ നിറയെ അറകളുള്ള മനയാണിത്. അതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടെന്ന് വരാം. അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. அது சிஜி பண்ணியிருக்காங்க. ഇവിടെ കിടന്നോ. കോലോത്തല്ല നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട. ഈ മനയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. സാരില്ല. സാരമുണ്ട്. പണ്ട് ഇവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു വൈദ്യര് തെക്കേപ്പുറത്തെ അറയിൽ നിധി അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ. പിന്നെ ആരും അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല. സൂക്ഷിച്ച നിനക്കുള്ള. எவ்வளோ பெரிய வீடுடா. 6 தலைமுறை முன்னாடி வந்து இருக்காங்க போட்டிஸா. மீன்லாம் போதுவா? കാരുണ്യം നീ കനിയേണേ. അതിഥിയുടെ മുമ്പിൽ പെരുമാറ്റം മോശമെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ. ഞാൻ ആ പടിപ്പരം കടന്ന കാലം മറന്നു. ഈ മന കണ്ടപ്പോ കോലത്തെ പോലെ നിറയെ ആളും പാളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അടിയൻ പാടിയത് അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കണു. ആ കഴിക്കുക. കുടിച്ചോളൂ. വയറ് നിറച്ചു കുടിച്ചോളൂ. കോമ്പര നിറഞ്ഞ് കിടക്കുക. சாப்பிட வச்சு அடிப்போம். பயமாவே இருக்கு. பயமாவே இருக்கு. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപ. കിടക്കാൻ സ്ഥലവും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി. டென்ஷன் ஆகிடுறா. இது டென்ஷன் ஆகிடுறா. முன்னாடியே கடவுள் சொல்லும்போது அவர் இது பண்ணார்ல. അതൊക്കെ തന്നത് ഞാനല്ലേ. പിന്നെന്തിനാ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണേ? അയ്യോ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. പിന്നെ താൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? പറയാ, കേൾക്കാലോ. ദൈവമല്ല എന്നോട് എത്തിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കാട്ടി കിടന്ന്. വിധിയാ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേ, ദൈവമല്ല. ഞാൻ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. മാണിക്യചരത്തിലൊരു പാട്ടും കൂടി. ஃபுட் வைக்க போறாரு. அது சவுண்டு கேட்டுச்சுல. ஷார்ட்டாக வீடு பெருசாகிட்டே போகுது. முன்னாடி வந்தவங்களாம் நான் அவங்க ஃப்ரெண்டோட போனதா இருக்கும்னு நினச்சேன். நானும் அதான் அவரோட இதுல இருந்து எடுத்து குடிச்சிட்டாங்க. தண்ணி இல்லை. இந்த டோர் தான் சொன்னாரா? பண்ணக்கூடாதுன்னு அதான் பண்ணுறாங்க.
தானே கதை போகணும். எழுவு போய் சும்மா கொடுத்தது. எங்க பார்த்து தூங்காம ആടുന്നത് യാരും ഇല്ല പോലെ. പകിട എന്താ വശണ്ടോ? പൂവ് അമ്പലപ്പറമ്പിലടക്കൊക്കെ കളിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കരുക്കള്, ഇത് രണ്ടും പകിട. എറിയുമ്പോ വീണ്ടെണ്ണം നോക്കി കരു നീക്കണം. ആദ്യം ഇവിടെ കരുവത്തുന്ന ആള് ജയിക്കും. ഒക്കെ ഭാഗ്യം പോലെയാ. ഭാഗ്യം മാത്രം പോരാ, ബുദ്ധിയും വേണം. ചരിത്രം അതല്ലേ, കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാഭാരത യുദ്ധം? അതൊരു ചതിയായിരുന്നില്ലേ? കാലം എന്തൊരരസികനാ. വിരസതയുടെ പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിത്താവുമ്പോ പകിടളി തന്നെയാ നല്ലത്. അതെ, കളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തേലും ഒന്ന് പണയം വെക്കണം. പണ്ടോ പണമോ എന്താ വെച്ചാ. പാണന്റെ കയ്യിൽ എവിടെയാ പണ്ടവും പണമൊക്കെ തമ്മിൽ? അതിന് അടിയന്റെ ഒന്നും ഇല്ലാലോ. ഉണ്ട് ഉണ്ട്, എന്നും ഉണ്ട്, എപ്പോഴും ഉണ്ട്. സോലാ തീരുമാനം പറയും. അറിയില്ല, അടിയനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതിലെന്താ അത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ? തീരുമാനം പറയാ. ഇതുമേ ചൊല്ലാമോ? ഈ ഒരുത്തമുണ്ടല്ലാതെ അടിയന്റെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ടല്ലോ തന്റെ സമയം. സമയം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ പണയം വെക്കാ തമ്മിൽ? അവസാനം പുഴ കടക്കാൻ വയ്യാണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയ പാണൻ ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് പകിട കളിക്കണമെങ്കിൽ അത് തന്റെ സമയം. അതല്ലേ സത്യം. യുദ്ധനണി എന്താ? ഈ കളി താൻ ജയിച്ചാൽ തനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം. മറിച്ച് ജയം എന്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലം താൻ ഇവിടെ നിൽക്കണം. പാണനായി. അയ്യോ, അത് തറുതല പറയാൻ തോന്നരുത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കളിക്ക് ഞാനില്ല. അടിയന് പോകാണ്ട് വയ്യ. പകിട പലകേലി വേണല്ലോ. ഇനി കളിക്കാണ്ട് എങ്ങനെയാ പോവാ? 6-3 കരി നിൽക്ക. ட்ரிக்கு இதுதான் அவங்களோட லைஃப்பை வாங்கி வாழ்றாரா, உயிர் வாழ்றாரா? சிலந்தி வலை அட்டடம் 2 கோழி சிக்கிருச்சு வலைகளை சிலந்தி. கோழி அங்கே போடாம முடியும். கோழி பூசணிக்கா பூசணியா? ചമ ടൈം. ഇതിൽ 12 വീണാൽ താൻ തോറ്റു എന്നർത്ഥം. இதுவுமே பேச முடியாது. എന്നാ പിന്നെ ഞാനങ്ങോട്ട്. என்னவோ நடக்குது. அவர் சொல்ல லைஃப்பை தொலைச்சிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படிதான் 10 வருஷம் நானும் வந்து சிக்கணும். പാട്ട് പാടാൻ വന്ന പാണൻ പകിട കളിയും തുടങ്ങിയല്ലേ.
തമ്പ്രാൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാ. പാണൻ ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഇത്രയും അറിവുള്ള ഒരാള് എന്നോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാന്ന് വെച്ചാ മഹാഭാഗ്യല്ലേ. ഞാനിയോ കള്ളനാ? അരുത്, തമ്പുരാനെ പറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താ മൂപ്പരുടെ ലോകം. പൂണൂലില്ലെങ്കിൽ എന്താ, മഹാബ്രാഹ്മണനല്ല. എന്താ എന്താ ചിരിക്കണ? വിശ്വസിക്കണ്ട, ഈ കണ്ണല്ല ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം. ചതിക്കും. അയ്യോ, ഇത്തരം സംസാരം നമുക്ക് അപകടം. തമ്പുരാൻ കേട്ട തല്ലുണ്ടാവില്ല. നിർത്താം. നിർത്താനോ? നീ ആരാടാ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ? ഏതോ കോലോത്തി എച്ചിൽ നിന്ന് നടന്നിരുന്ന യനം തീ കണ്ടപ്പോ പാറി വന്ന് വെറും ചെയ്യാൻ പറ്റാം. വലിയ വാചകമൊന്നും വേണ്ട. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരുപോലെയാ, തമ്പുരാന്റെ താളത്തിനൊത്തു തുള്ളുന്ന പാവകൾ. നിനക്ക് ഞാനൊരു പാണനാവും, പക്ഷെ തമ്പുരാനെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അതിഥിയാ. അത് നീ മറക്കണ്ട. பிராமின் வேற சொன்னார்ல, அவர் பேர் கட்டாத பிராமின். മനസ്സ് വിചാരിക്കണോടത്ത് ശരീരം നിൽക്കണില്ല. പ്രായത്തിൻ്റെ ആവും. കുടിച്ചോണ്ട് പോവാം. രസികൻ ഇപ്പോൾ പാട്ട് മാത്രമല്ല കൈവശമുള്ളതല്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാവും ബാക്കി പാട്ടൊക്കെ. അമ്മ പാവം വിഷമിക്കും. പിന്നെ என்ன சொன்னாங்க? அவங்க அம்மா பேர் சொல்றாரு. അതിനടിയൻ അമ്മയെ പറ്റി ഒന്നും പറയണ്ടായില്ലല്ലോ. ഉവ്വ്, ഒരിക്കൽ താൻ പറയണ്ടായി അമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. താനും വെപ്പുകാരനായിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം? ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. எல்லாமே தெரியுது அவருக்கு. തൻ്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ മുമ്പ് നിന്നിരുന്നൊരു ബാല്യക്കാരനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരണേ. മിടുക്കനായിരുന്നു. കഷ്ടായി. അയാളിപ്പോ എവിടെയാ? ഈ വെപ്പുകാരൻ അവനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. പാവം, അവൻ്റെ മനോനില തെറ്റി ഭ്രാന്തനെ പോലെ അലഞ്ഞു തിരിയാൻ തുടങ്ങി. അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ അസഹനീയമായി തുടങ്ങി. നിലയും വിളിയും കരച്ചിലും സഹിക്കാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അതങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ തെക്കേ പറമ്പിനെ മണ്ണിനടിയിൽ ശാന്തനായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ വന്നോലോ. ഭക്ഷണം എന്തായി? വെച്ചതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. 4 തവണയോ വിളമ്പുന്നു. അതിഥിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവമാനിക്കേ. പോയി കൊണ്ടുപോടാ ശുംഭ. കൊണ്ടുവരാനൊന്നുമില്ല, അടുക്കള കാലിയാ. ആലങ്കോഴി കൂവിയാ മരണം അടുത്തുന്നാ. ഭയക്കുന്നില്ലേ മരണത്തെ? ഇല്ല. മോഹം മതി. തോല താഴ്ത്തു നായ. താഴ്ത്താനോ പറഞ്ഞേ. ശബ്ദിക്കരുത്. മാറി നിൽക്കണം. അശ്രീകരം. വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കാതെ പാട്ട് പാടുക. இவருக்கு ஸ்ட்ரோக்ஸ்லாம் தான். இல்ல இவரு ஏன் தெரிஞ்சுன்னு அவ்வளவு முறைச்சு நின்னாருன்னு தெரியல. മൂപ്പരാരാ? എൻ്റെ അമ്മയെ പറ്റി മൂപ്പരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞ്? എന്തും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാത്ത ചില മന്ത്രവാദികളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോ? കൊടുമിൽ പൂറ്റി ആരാ? ഞാൻ എവിടെ വന്ന് ഈ പെട്ടിരിക്കണത്? എനിക്കറിയണം. നീ കേട്ടതും പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബാല്യക്കാരനെയും കൂട്ടുകാരനെയും കൊന്നത് പോറ്റിയ. കുഴിച്ചിട്ടത് ഞാനാ. കൊടുമൻ പൂറ്റി ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ മനയുടെ ചരിത്രം അറിയണം. മഹാമാന്ത്രികനായ ചുടലം പൂറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയണം.
ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഥർവ വേദാചാര്യായ ചുടലം പോറ്റി കഠിനവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് വരാഹിയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. പോറ്റിയുടെ ഭക്തിയിൽ സംപ്രീതയായ വരാഹി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാന്ത്രിക ചെല്ലം സമ്മാനിച്ചു. ആ ചെല്ലത്തിനുള്ളിൽ അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ള ചാത്തനായിരുന്നു. ചാത്തനെ ഉപയോഗിച്ച് പോറ്റിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരാഹി അപ്രത്യക്ഷമായി. എന്നാൽ പോറ്റി ചാത്തനെ തന്റെ അടിമയാക്കി വെച്ച് പരമാവധി ദ്രോഹിച്ചു. പൊറുതിമുട്ടിയ ചാത്തൻ ഒരു ദിവസം മദ്യപിച്ച് ലക്കേട്ട പോറ്റിയോട് തന്റെ വായിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നരകം കാണാമെന്ന് പറയുന്നു. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പോറ്റി വായിലേക്ക് നോക്കിയതും ചാത്തൻ പോറ്റിയുടെ ആത്മാവിനെ വലിച്ചെടുത്ത് കൊന്നു. അങ്ങനെ പോറ്റിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ ചാത്തൻ മനം മുഴുവൻ തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. അവിടുത്തെ അംഗങ്ങളെ എല്ലാം നിർദ്ദയം കൊന്നൊടുക്കി. അതിശക്തരായ പല മന്ത്രവാദികൾ വന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടും ചാത്തനെ തളയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ മനക്കിലെ അവസാനത്തെ സന്തതിയായ കൊടുമൻ പോറ്റി ചാത്തനെ തളയ്ക്കാനെത്തി. ശരിയാ, കണ്ണമ്പുറത്തെ ചാത്തനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രാത്രി സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങി നടന്ന നിനക്കുള്ള കുഴിയും ഞാൻ കുത്തേണ്ടി വരും. ஒரு நாள் உள்ள போகும்போது பானையா இருந்துச்சுல, அதை செத்து போனவங்களோட இது பண்ணுங்க. இவர் பார்த்தார்ல, அங்கேயே அவன் ஃப்ரெண்டே இது பண்ணுவாங்க. ஏன் இந்த மூடிட்டு போய் படுறா சாப்பிட்டு அவன் தான் ஒரு பெரிய கதை சொன்னாங்க. இவரோட ஆள் இவரு பண்ண இவர் வச்ச ஆளா இருக்குமோன்னு தோணுது. இது பொண்ணு அதுதானே அந்த காப்ளின். ഞാൻ പോവാ, നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, എൻ്റെ ഒപ്പം വന്നോ. ഇതൊരു ശപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥല. ഈ പറമ്പിലൊരു മാവ് പോലും പൂക്കണില്ല, കണ്ടില്ലേ? വാ, വേഗം രക്ഷപ്പെടാം. പണി തടസ്സപ്പെടുത്താതെ മുമ്പിന്ന് മാറാം. നിനക്ക് ഭ്രാന്ത? ഇവിടെ ചാവാനാ നിന്റെ യോഗം? பட்டாதாண்டா திருந்துவேன்னு ஒரு എങ്ങട്ടാ യാത്ര? അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ സമ്മതിക്കണം. ആയിക്കോട്ടെ, തനിക്ക് പോവാലോ. തന്നെ ഇവിടെ ആരും തടയില്ല. പക്ഷേ ഈ മഴയത്ത് എങ്ങനെയാ പോവാ? മഴയോ? ഈ മഴ ഇപ്പോഴൊന്നും തോന്നാൻ പോണില്ല. ചിലപ്പോ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ഒക്കെ നിന്ന് പെയ്യും. ഉച്ചസ്ഥായിയിലുള്ള വ്യാഴൻ കാലത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കണതാ. അത് പൂർണ്ണ ഉപേക്ഷം ജീവിക്കണവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് ഭ്രമയുഗ, കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു അപഭ്രംശം. സഹസ്രാബ്ദം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹിംസയുടെ ഉന്മാദം. ഭ്രമയുഗത്തിൽ ദൈവത്തിനെ പൂജിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവന്റെ പലായനത്തോടെയാണ് ഭ്രമയുഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. നീയൊക്കെ എത്ര ഉറക്കെ വിളിച്ചു പാടിയാലും അവൻ കേൾക്കില്ല. എനിക്ക് പോണം.
മഴ നിന്നാൽ ഞാൻ പോവും. നീ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തനാന്നാ കരുതിയേ. അത് വെറുതെയായി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വികാരങ്ങളുണ്ട്, ഭയം. മഴ പെയ്താലും കാറ്റടിച്ചാലും ഇടിവെട്ടിയാലും ഭയം. മനസ്സ് വിഷമിച്ചപ്പോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി. ഓർക്കണം. ഞാൻ പാടാം. തമ്പരാൻ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പാടിക്കോളാം. വേണ്ട, നിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്കിപ്പോ അസഹനീയായി തുടങ്ങി. നീ ഇനി പാടണ്ട. കുടിച്ചോ. ഇതിനാണ് സ്വന്തക്കഞ്ചി നീരണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഈ കടുക്കൻ എന്നെ കാത്തിരിക്കും. എവിടെയെന്നറിയണ്ട. പാവം. அம்மா விட்டு என்ன பண்ணி காட்டுக்குள்ள നിന്റെ വീട്ടിലോ? ആരുമില്ല, കുടിക്കില്ല. വേദനിപ്പിക്കണ ഓർമ്മകൾ മറക്കാൻ ഇത് നല്ലല്ലേ? വേണ്ട, ആ അബദ്ധം ഞാൻ ചെയ്യില്ല. எனக்கு மட்டும் ஏன்டா குத்த? നമ്മുടെയൊക്കെ ജന്മം തന്നെ ഒരു അബദ്ധമല്ലേ? அவரும் ஏதோ பெரிய இதில் மாட்டின்னு போல. எட்டர்னல் காப்ளின் சவுண்டா? யார் கட்டி வச்சிருக்காங்க காப்ளின்னு? அதுதான் ஃப்ரீயாக சுற்றினுக்குது. அது கிடையாதுடா. அது அந்த பெட்டியிலேருந்து விரல் வெளியே வரும்போது காப்ளின் கீழே இருக்குது. ஏய், அதுதான் சொல்கிறேன். என்னடா அது? ஐயோ போ. அப்புறம் அவனோட ரூமில் இருக்குது காப்ளின். கனவு. அந்த பெட்டியிலேருந்து விரல் அந்த டிராயிங்கில் காமிச்சாங்களே, அதுவும் அந்த பொண்ணோட விரல். இதுவும் ஒரே மாதிரி தான். அப்போ அது காப்ளின் கிடையாதா? இல்லை, அதுதான் டாக்டர். குக்கு காலின்னு நினைக்கிறேன். ஆந்த சவுண்ட் வந்துச்சுல. மழை இன்னும் நிற்கல. அதான் சொன்னார் வருஷ கணக்காக பெய்யும். அது நினச்சாதான் நிற்கும். ஏன் ஒரு நினையாம கரைஞ்சிடுவாரா மழையில் போனா? ஆஹா, யாருக்கும் குழி தோன்றாரா குக்கு? എന്തിനേ കുഴി? எஸ்கேப்பா? வீடை வச்சு தாண்டி 10 கிலோ வரல, அதுக்குள்ளே படுத்துட்டாரு. போக முடியல போல. இன்னும் ஒருவேளை சாப்பிட்ட சாப்பாடா? போக முடியல போல, ஏதோ பண்ணி வச்சுட்டு மந்திரம் போட்டு வச்சுட்டு போல. இங்கே வந்தோடனே சரியாயிடும்னு நினைக்கிறேன்டா. தாண்டா வந்தோடனே சரியாயிடும்னு நினைக்கிறேன். வீட்டுக்குள்ள மற்றவங்கெல்லாம் அப்படியே போனவங்க அங்கேயே மாட்டிட்டு அப்படியே இறந்துட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு தான் குடித்து இவர் வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ചോദിക്കാതെ പോയത് ശരിയായില്ല. അതാണോ മര്യാദ? ചോദിച്ചിട്ട് പോകായിരുന്നില്ലേ? ഇത് ചോര തുപ്പണോ? തെറ്റുപറ്റി. അഭിക്ഷമിക്കണം. എന്നെ പോവാൻ അനുവദിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പോരാ, താഴ്മയായി ചോദിക്കണം. അടിയിൽ പോവാൻ അനുവാദം തരണം. എന്നെ പോവാൻ സമ്മതിക്കണം. തനിക്ക് പോകാൻ അനുവാദമില്ല. ഇൻട്രമിഷനാ? കുടിച്ചോ. എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല.
നീ മാത്രമല്ല நான் try பண்ணல. ഒരാടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതാ ഇത് കഴിച്ചോ. புரிஞ்சுக்கினேன் நினைக்கிறேன். நம்மளால என்ன பண்ணாலும் இது போக முடியாதுன்ட்டு. എന്നാ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ. കുറച്ച് ദിവസമോ അതോ മാസമോ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലല്ലോ. നിന്റെ പേരെന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ஓ அதனாலதான் வந்து இவரு எனக்கு யாருமே இல்லைன்னு சொன்னாரா? மருந்துக்கு போல இருக்கும். കാണിച്ചു തരാം. വാ. നമ്മളെപ്പോലെ കുരുക്കിപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ തമ്പുരാനായിരുന്നു. കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേരും വന്ന കാര്യം മറന്ന് ചിത്തബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ മൂർധന്യത്തിലെത്തി ഒടുവിൽ ചങ്ങലക്കിടേണ്ടി വന്നു. ഇതാ ചാത്തനെ തിളയ്ക്കാൻ വന്ന കൊടുമൻ പറ്റി. இவருதான் காப்ளின் போலடா. ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அந்த சாத்தனை பிடிக்க வந்த ചാത്തൻ இந்தியாவில் என்னடா அது ட்விஸ்ட். മറ്റൊരാളുടെ രൂപം കവർന്നെടുത്ത് ആട്ടിൻ തോലണിഞ്ഞ ചെന്നായ മച്ചയും മാംസമുള്ള മനുഷ്യനെ പോലെ ഈ മനയ്ക്കുള്ളിൽ നമുക്കൊപ്പം നടക്കുന്നു. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, അത് മനുഷ്യനല്ല, അതിന് ഹൃദയമില്ല, അതൊരു ദൈവ സൃഷ്ടിയല്ല. അതിന് മരണത്തിന്റെ മണ, അധികാരത്തിന്റെ ലഹരി നുണഞ്ഞ് അടുത്തെത്തുന്നവരൊക്കെ അടിമകളാക്കി ഭരിക്കുന്ന ചാത്തനാണ്. അത് തനിക്ക് ചുറ്റും സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു അധികാര വലയമുണ്ട്. ഒരേ സമയം അതിന്റെ അധിപനും തടവുകാരനുമാണ് ആ ചാത്തൻ. ഇപ്പൊ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ. ആർക്കും പുറത്തടക്കാനാവില്ല. அப்போ அவருமே அடக்கலையா அந்த இதுவை ஸ்டோரியில் சொன்னாங்க. அவனை வெல்ல முடியும். எவ்வளோ நாள் இருக்காருன்னு தெரியல அங்கே. ഇങ്ങനെയാണ് കഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മളെന്ത് പഠിച്ചു? അധികാരം കയ്യിലുള്ളവർക്ക് അന്യരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വെച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു രസമാണ്. അതിന് കുറ്റമൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. டேரெக்டாக அட்டாக் பண்ணுறாங்க நிறைய. ചൂടുവന്നല്ലോ, അന്ന് പെട്ടതല്ലേ. ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനി ഒരൊറ്റ വഴിയോ. ഈ മനയ്ക്കകത്ത് കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അറയുണ്ട്, അതിലൊരു കെടാവിളക്കും. അതണയ്ക്കണം. എവിടെയാ ആ നിലവറ? சதன் മേലേത്തളത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ്. ഭൂഗർഭറ. കൂമ്പറയിലെ നെൽക്കൂമ്പാരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വാതിലുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന അറയിലെത്താം. வேறு மரவேறு അവിടെ പൂട്ടിയിട്ട ഒരു കനത്ത വാതിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ താക്കോൽ പഴുതിലൂടെ നോക്കിയ മാന്ത്രിക ശക്തി കൊണ്ട് സദാ കത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിളക്ക് കാണും. അതിനെ കാത്തുകൊണ്ടാണ് ചാത്തൻ മുകളിലിരിക്കുന്നത്. ചാത്തൻ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ആർക്കും തൻ്റെ അധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ മരണമില്ലാതെ കഴിയണം. ആ മുറിയുടെ താക്കോലോ? തപ്പാൻ ഇനിയൊരു സ്ഥലം ബാക്കിയില്ല. എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ചാത്തനൊരു കുരുക്കുണ്ടാക്കിയ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും. അതിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ പോറ്റിയെ നിൽക്കണ ചാത്തനറിയാം. അത് കണ്ടെത്താനൊരു വഴിയുണ്ട്. கேம் ஜெயிச்சா சொல்லு. ஓ வாவ் செம்மடா. അവന് വെല്ല മുടിയുണ്ട് ഇതില്ല. വിരസതയുടെ പ്രളയത്തിൽ കിടന്ന് മുങ്ങി താഴുമ്പോ പകിടകളിയല്ലേ നല്ലത്.
തുടങ്ങാം. വേണ്ട, ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പണയം വെക്കാം. അതിന് നിന്റെ എന്താ ഉള്ളേ? ഉണ്ട്, ഒരു താക്കോൽ. வயிற்று உள்ள வச்சுக்கிறாரா? எப்பவுமே சொல்லி வச்சிருக்காங்களே. இல்லை தாக்கோல்னு சொன்ன உடனே இங்கே கை வச்ச உடனே இந்த விஷயம் தான் கொடுப்பாரு. அப்படி இவனுக்கு தெரியும். അത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം? എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ തമ്പുരാൻ്റെ കയ്യിലല്ലേ. അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കളി ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകാലോ. നിനക്ക് 2 തവണ വിധി പണയം വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കൊരു അവസരം കൂടി തരണം എൻ്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ. അപ്പൊ അതിന് വിധി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ മരം വീണ് മന തകർന്ന അറയിലേക്കുള്ള വാതിൽ എന്നേക്കുമായി അടയും. താക്കോല് ഞാനെടുക്കാം. അതിനുള്ള അവസരം നീ ഒരുക്കണം. മദ്യവും മാംസവും ഉള്ളൊരു സമൃദ്ധമായ അവസാനത്തെ അത്താഴം. ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പുര കിടക്കണം. അത്താഴം ഞാൻ ഒരുക്കാം. പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. இவர் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து ஒத்துக்கினார் போல. ஓகே, இதுக்கப்புறம் நம்மளால போக முடியாது எங்கேயும் அப்படின்ற மாதிரி வாழ்ந்து சோறாவது கிடைக்கும். நெய்யா அவர் இருக்கிற பெஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாம் போடுறாரு போல. அது பூண்டு வெடியா? ஏன்டாண்டி டிஸ்ட்ராக்ஷன். என்னடா அது? கீரி புல்லான்னு நினைக்கிறேன்டா. தினமும் இன்னொரு ஆஹா, விஷத்தை வச்சு பார்க்குறாருன்னு நினைக்கிறேன். கீரி புள்ள ரசம் நினைக்கிறேன். வா போயிட்டியா? எங்கேந்திரா അവന് കലവറയിലെ മദ്യം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ആരാ നിനക്ക് അധികാരം തന്നേ? എന്റെ ചിട്ടകളൊക്കെ മാറിയിരിക്കണോ? എനിക്കതിഷ്ടല്ല. എന്നാൽ അവരുടെ കുഴിയെടുക്കാൻ താമസിക്കണ്ട. ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவன் பேர் பானம் கிடையாதா? എന്നെ പാടാനല്ല ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കണേന്നറിയാം. എൻ്റെ വിശ്വാസം തകർക്കാൻ, ദൈവമെന്ന ചിന്തയെ പൂർണ്ണമായി മറക്കാൻ, ഈ നരകത്തിൽ കിടന്ന് പ്രതീക്ഷയറ്റ് പിടഞ്ഞു മരിക്കാൻ. ആ പിടച്ചിലാണ് രസിക്കാൻ. മരണം അതൊരു അനുഗ്രഹ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ശാശ്വതമായ അന്ത്യം. നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അതിന് സമയമായിട്ടില്ല. പോയി എടുത്തോളൂ. എല്ലാം നേരത്തെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാ. ഇനി അതാർക്കും ഒന്നും തിരുത്താൻ പറ്റില്ല. எப்படா அவரு நான் சாப்பிட்டு தான் இருந்தாரு. அவர் தான் தோண்ட சொல்கிறார்ல குழிய. இப்போ எனக்கு ஒன்று தோணுது என்னன்னா, இந்த மழை நாள் தான் இந்த வெள்ளம் வந்து ரிவர் பிளாக்காக இருக்குமோ. இப்போ மழை நின்றுச்சு, மறுபடியும் உள்ள அடுத்த குரூப் வரும், வந்து மாட்டிப்பாங்க. ரூப்பு மாதிரி அதான் அப்படிதான் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் இவ்வளோ தைரியம் ஆகுது. அவர் இடுப்புல கை வச்சு அவர் ஏந்துக்க மாட்டாரு எப்படின்னு நினைச்சேன். എന്റെ അർത്ഥശൂന്യമായ ജീവിതം ഒടുവിൽ ഇതാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി. എന്റെ ആത്മാവിന്റെ മോചനം കാണാൻ കണ്ണുറക്ക.
சோல் இழுக்கும்ல அது அந்த இது சொன்னாங்களே. வேற யாரோ வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்டா. இல்ல டோர் யாரோ ஓபன் பண்றாங்க. அதான் டோர் யாரோ ஏய் அவர் சாவலடா. போலடா கீய அடடே. இப்பவே எடுத்துக்கிட்டு போல. வேற லெவல்ரா. குக்கு வேற லெவல் பண்ணிக்கிறாங்க. கீழே போய் அந்த ஓபன் பண்ணிட்டு பாருங்க. அதான் ஓபன் பண்ற சத்தம் தான் கேக்குது. சீக்கிரம் ஆடா சீக்கிரம். ட்ரூ ஃபார்ம் வருமா பிளான் பிளான் அப்படியே தலைகீழ ஆயிடுச்சுல. ஆனா குக்கு சிரான பிளான்டா. இவர்கிட்ட சொல்லி கீயை பத்தி பேச சொல்லிட்டு இவர்கிட்ட உஷாரா இருக்கிற மாதிரி காப்ளினை பண்ண வச்சுட்டு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் லத்தாச்சிக்கா இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டாரு. அவர் அந்த கேப்ல எடுத்துட்டு இருக்கிறாரு. அந்த லேடி யாரா? இவர் காப்ளின் மோகினி பிசாசு நினைக்கிறேன்டா. நைட்டு தூணமாக தான். നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ചുടലം പോറ്റിക്ക് വരാഹി കൊടുത്ത ചെല്ലം. ചതിയെ നീ എന്നെ കൊലക്കി കൊടുക്കായിരുന്നല്ലേ? നമ്മൾ തർക്കിക്കാനുള്ള സമയമല്ല. എന്നെ ഇവിടെ വിടാനാ പറഞ്ഞ. அந்த போஸ்டர் லுக் வந்து உங்களுக்குறால. ஆமா இப்போ அவரோட ஃபார்ம் സമയമില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാത്തനെ ആ വായിച്ച് ചെല്ലപ്പെട്ടി തളയ്ക്കണം. ഇപ്പൊ അത് ദുർബല. തളക്കി? അതെ, തളയ്ക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. എവിടെ ചെന്ന് വിളിച്ചാലും അത് നമ്മളെ തേടി വന്ന് കൊല്ലും. பயமா இருக்க படம்ல. നിക്ക്, നമ്മളിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ? അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ചാത്തനെ പിടിക്കാൻ. மூணே பேரை வச்சு எப்படி பண்ணிட்டாங்க படம். மொத்தமாவே இது வரைக்கும் காட்டினதே 5 பேர் தான். ஆனா காசுல எத்தனை பேர் தெரியும். ഇനിയാ നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം. ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും ചാത്തൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത്. നുണയെ പറയൂ. കള്ളം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ചതിക്കും. மறுபடியும் ஏத்திட்டாங்கன்னா அதான் மேஜிக்கல் ஃப்ளேம் தானே. അതിനെ മാനസികമായിട്ട് ആക്രമിക്കാം. നമുക്ക് അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതും മറികടക്കണം. എവിടെയത്? അതാ അവിടെ തൂണുകളുടെ ഇടയിൽ. ഒളിച്ചിരിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് വാ. നീ ആരാ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ? നിന്നെ തളച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വന്നവൻ. വേഷം മാറി വന്ന കീഴ്ജാതിക്കാരനായി നിനക്ക് എന്നെ തളയ്ക്കാൻ ധൈര്യമോ? വെറുമൊരു കീഴ്ജാതിക്കാരനല്ല. ഈ ശിലയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് കുടുംബൻ പൂറ്റിയുടെ ചോരയാ. பையனா ഗർഭപാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ അടക്കം ആ വംശത്തിലെ സകലരെയും ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞത്. ജീവിച്ചിരുന്ന അവസാനത്തെ പോറ്റിയാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തീ കൊണ്ട് കുഴിച്ചു മൂടിയത്. അതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ. കൊടുമൻ പോറ്റിക്ക് കീഴ്ജാതിക്കാരിയായ അടിയാത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനുള്ള കാര്യം കുശാകര ബുദ്ധിയായ നീ അറിഞ്ഞില്ല. മനുഷ്യർക്ക് ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കർമ്മം കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണനാവാമെന്ന് നീ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലേ? നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഈ മന വീണ്ടെടുക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അടിച്ചു തളിക്കാരിയുടെ മകന്റെ മോഹം കൊണ്ട് வீடியோ அந்த பூண்டு வெடின்னு நினைக்கிறேன். ஓ வரவா வா. அவனா சோக்ஸ்லாம் போட்டுது.
இதுல எங்கேயோ ட்ராப் பயங்கரமா அப்படியே தலை சுற்றுறாப்பா. தியேட்டர்ல எப்படி இருக்கு சீன். மேஸ் மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து மாட்டிக்கினாங்கன்னு ஒருவேளை அந்த சதன் காரிடார்ல போயிட்டாங்க. போவாண்டார்ல ஸ்டார்டிங். ஏய் கீழே இறங்குதுடா. என்னடா ஐயோ நல்லா மாட்டலாம். இதுல மாட்டினா അരുത്. என்னடா வயசு கம்மியான மாதிரி இருக்கு. அவங்க அப்பா அப்பா പിതാവിന്റെ സ്നേഹം അറിയാതെ വളർന്ന അടിയാത്തിയുടെ മകന്റെ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഊഹിക്കാനാവും. എത്ര മന്ത്രവിദ്യകൾ പറഞ്ഞു തന്നാലും അതിനൊന്നും പരിഹാരമില്ല. എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. വാ, അച്ഛനാ വിളിക്കണേ, நம்ப கூடாது. താന്ത്രികനായിട്ടല്ല. கையில் அந்த இது அவரே അച്ഛനായിട്ടാണ് ഞാൻ கையில் அந்த விட்டு தெரிஞ்சு இல்லை வயிற்றுலையோ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാ. വാ. എന്റെ പൂർവികരെ പോലെ ഞാനും നിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ വീഴുമെന്ന് കരുതിയോ? നീ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. വരയച്ചെടുക്ക്, തുറന്നു നോക്കി. അരുത്. അത് തുറന്നാൽ നീ ചാവും. എന്നെ അതിനുള്ളിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കേട്ടു നിൽക്കാതെ ചെല്ലം തുറക്കടാ. എന്നെ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കും. കേട്ടു നിൽക്കാതെ ചെല്ലം തുറക്കടാ. ఎవరు వస్తారు? கத்தி ஏறா. ഈ ശക്തികൾ നിനക്ക് അവകാശമില്ല. ഇത് നിനക്കൊരു ശാപമായി മാറും. നിന്റെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീഴും. அப்படியே போதா? ஒரிஜினல் ஃபார்மா? பெட்டி இல்லையா? இவர் அந்த கையில் அந்த இதெல்லாம் போட்டுட்டு காப்ளின் இப்படி தான் இருக்கும்ல? இல்ல இல்ல இதுதான் இது எஸ்கேப் ஆகுது. ചെല്ലപ്പെട്ടിയെടുത്തോ. വാ, പുറത്തേക്ക് വാ. ഇനി ഞാനാ നിന്റെ തമ്പ്രാൻ. இவனும் அதே மிஸ்டேக் தான் பண்ணுறான். அந்த ரிங்கு தானா? இவரை கொன்னுடுவேன்னு சொன்னாங்கல்ல அவரு. കൈവിടറാ. അരുത്, ആ മോതിരിടരുത്. അധികാരം ആരുടെ കയ്യിലിരുന്നാലും അത് ദുഷിക്കും. എന്നെപ്പോലത്തെ സാധാരണക്കാർ അതിൻ്റെ ഇരകളാകേണ്ടി വരും. ഇതെനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ. അതിന് തടസ്സം നിന്നാ നിന്നെ എനിക്ക് കൊല്ലേണ്ടി വരും. വിടാൻ
மறுபடியும் அது எடுத்து போகுது. ஆஹா. என்னடா 2 பேர் செத்துட்டாங்களா? விட்டுறான். எப்படி தப்பிச்சாரு? ம் எப்படி தப்பிச்சாரு? தெரியல, ரிங்கே தான் போட்டுக்கிறாரா? தப்பிச்சுக்கிறாரா? காப்ளின் நினைக்கிறடா அது. அப்படியா? அவரே அவரோட ஃபார்ம் எடுத்துச்சா? இவரை பார்த்து பயப்படுது. இவரையும் அவனை பார்த்து பயப்படுறது. தெரியல. ஓ, இவனோட ஃபார்மா? നിന്റെ കടുക്കൻ അത് ഇടത് കാതലായിരുന്നില്ലേ? அடடே, ஆமா, ஏய். அவர் இங்கே இறந்துட்டு இருக்காரு. அவரு அது எங்கே இருந்தாலும் வந்து சாக வச்சிடும் அது. Civilization வந்துச்சா? பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் வந்துடும். இங்கிலீஷா போர்ச்சுகீஸரா? இங்கிலீஷ் தான் நினைக்கிறேன். Aqui, போர்ச்சுகீஸ். vamos logo. Vai pra frente. Vai pra frente! மாட்டிங்கடி. அவர் ஒரு சிரிச்சாரு. வாங்கடா. இல்லை, இப்போ அது வீடு விட்டு வெளியே வந்துச்சு. அவ்வளோதான், அதோட ட்ராப்ல இருந்து வெளியே வந்துருச்சு இல்லை. ஆனா இப்போ இவரோட ஃபார்ம் எடுத்துருச்சு. புது ஃபார்மா? இந்த படத்தெல்லாம் சொன்ன செம்மையாக இருக்கும்டா. ஏதோ மாதிரி போய் ஏதோ மாதிரி முடிஞ்சிச்சு இல்லை. ஆனால் பயங்கரமாக இருக்கா. ஆக பிரம்மயுகம். பிரம்மயுகம். எவ்வளோ அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே போன மாதிரி தானே இருந்தது. இன்னமும் நிறைய பேர் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் 3 பேர் தான் இருந்தாங்க. 3 பேர். 5 இல்லை, மொத்தமாகவே 5 5 பேர் தான். பேர் 5 தான். பேர், ஒரு 10 போர்ச்சுகீஸ். மற்றபடி யாருமே இல்லை. ரொம்ப டார்க்காக இருந்ததுடா, பயங்கரமா.
யூகிக்கவே முடியல அடுத்து என்ன நடக்கும். ஐயோப்பா. பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல காட்டினது நிறைய இடத்துல வந்து ரொம்ப இதுவா இருந்துச்சு. ஏன்னா கடைசியில அந்த பிளட் ஷாட்லாம் பார்த்தனா அதெல்லாம் கலர்ல நல்லா இருந்திருக்கு. இல்ல நம்ம அந்த கடைசி ஃபைட் வந்து ஃபுல்லா எல்லோவாவே இருந்திருக்கும். கண்டிப்பா பாக்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. இது சூப்பரா இருந்துச்சு. அது நமக்காவும் சரி அர்ஜுன் அசோக்குன்னு சரி அந்த இன்னொரு அப்புறம் அந்த ரொட்டேட் ஆனது அப்புறம் வந்து அது எல்லாமே மைண்ட் போடுது, மைண்ட் கேம் அர்ஜுன் அசோகன்லாம் என்ன இன்னைக்கு நைட்டு செம பெர்ஃபார்மன்ஸ். கண்டிப்பா வந்து நான் தூங்க மாட்டேன் நானு. இல்ல நம்ம மம்முக்கா தெரியும் அவரு சாப்பிட்டுருவாரு. அவர் வந்து ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் கம்மி தான். ஓகேவா, இவங்க 2 பேர் தான் மெயினா அந்த மாதிரி. ஆமா அந்த ஆனா குக்கு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல. கீழ எடுத்ததுல நான் நெஞ்சு அது ஷார்ட் சமன்ஸ்ரா, டோர் ஓபன் பண்ற சவுண்ட். நான் ஏதோ இந்த ரூம்ல அப்புறம் டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. மாட்டினார் தலைவர். அது நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி மம்முக்கா அது சொல்லணும்னா அந்த வெத்தலை போட்டு மென்னினே இருக்கு. அப்போ அந்த வாய் மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணினே இருக்கு. அது ஒரு மாதிரி பயமாவே இருந்தது. குவாபுல பண்ணிட்டு மறுபடியும் அது ஓகே, அது போடும் போது ஓகே. நார்மலா இருக்கும்போது பார்த்தோன்னா வாய் பாடி லாங்குவேஜ் நல்லா இருந்தது. பயங்கரமா தியேட்டர்ல பார்க்கல நாங்க, பட் மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனால் படத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல் டார்க்ல உட்காந்து இந்த படம் தியேட்டர்ல பார்த்தா செம்ம. அந்த மழை பெய்யுற எஃபெக்ட், சவுண்ட் எஃபெக்ட், மியூசிக் யாரு பயங்கரமா போட்டா. நிறைய இது நல்லா இருந்ததுடா. அவரு கேட்டாரு, நானும் ஒரு கொஞ்ச நாளா தான் இங்க இருக்கேன். என்னது 4 மாசமா? என்னது மாசமா? உன் பேரை வேற மறந்துட்டு பேர் சொல்லு உங்க அம்மா பேர் சொல்லு. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா அர்ஜுன் அசோகனுக்கு வந்து வெள்ள முடியல வந்து. இன்னொன்னு அந்த யட்சியா லேடி கேரக்டர் அவங்களுக்கு மட்டும் எங்களுக்கு தெரியல. அது நீ சொன்ன மாதிரி அது வந்து டிஃபால்ட் பேய் பொழுதுறாரு. அவங்களோட இது மோட்டிவ் இப்போ அது கொல்லிமலை சாசுன்னு வந்துருந்தா அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்டிங்ல வேற ஒருவேளை இவர்தான் மம்முட்டி தான் அதை அனுப்பி அவர் ஃப்ரெண்டை கொன்னா இவன் இந்த பக்கமா வருவான் அப்படின்ட்டு. அந்த ஷாட் ஓகேடா. பட் ஆனா நடுவுல வந்து மம்முட்டி அந்த பொண்ணு அது எனக்கு ஒண்ணு புரியல. அது ஒண்ணு. அதே மாதிரி வந்து நீ சொன்ன பத்தி அந்த கை பாக்ஸ்குள்ள இருந்து வந்துச்சு. சேம் டைப்பா தான் இருந்தது. காப்ளின் கை பார்த்தனா அந்த மாதிரி இல்லனா அந்த பொண்ணு கை தான் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு அதுதான் டவுட்டா. அந்த பொண்ணு கேரக்டர் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப ஆடா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு எதனா தெரிஞ்சிருந்தா அது மிஸ்டீரியஸா இருக்கு. மிஸ்டீரியஸா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேற வந்து இன்னொரு இது டேங்க் இது வந்து சொல்லாம தெரியல. அவர் அப்பதான் வந்து அந்த ஹீரோ இருப்பார்ல, அவர் வந்து சொல்றாரு கயிறு போடாத பிராமின் அடி. அப்பதான் கறி எடுத்துக்க வாயில வச்சு எதிர்பார்க்கல. நான் எதிர்பார்க்கல. அப்பதான் கறி எத்தனை சிரிச்சு சாப்பிட்டுக்கிறாரு அவரு. அதெல்லாம் அப்புறம் வந்து கேமரா ஒர்க்கும் பேக்ரவுண்ட் தான். என்னன்னா இது வந்து கலர்ல எடுத்துட்டு இது வந்து கலர்ல எடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்காது. வழக்கம் போல போன மாதிரி இருந்திருக்கும். ஏன்னா நிறைய ஷாட் வந்து டே டு நைட் வந்து கன்வர்ஷன் இருந்துச்சு. டே நைட்டு காட்டினாங்க, டப்புன்னு அடுத்த ஃப்ரேம் வந்து மார்னிங். பட் இருந்தாலும் அந்த டோன் மாறாம இருந்ததுனால தான் நம்மளுக்கு வானம் அது எல்லாமே நம்மளுக்கு கலர் மாறி மாறி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கேன், வேர்ல்டு உள்ள போயிருக்க மாட்டோம் நம்ம. அதுவும் நம்ம வீடு ஸ்டார்டிங்ல குட்டியா இருக்கு, போக பெருசான மாதிரி எவ்வளவு அண்டர் கிரவுண்ட்லாம் வருது. அது சில ஷாட்லாம் காட்டுறாங்கன்னா தஞ்சை பெரிய கோயில் மாதிரி இது அவ்வளவு பெருசா இருக்குது. அதே மாதிரி நான் இன்னொன்னு எதிர்பார்த்தேன்னா அந்த சதன் சைடை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க. அதுதான் மிஸ் ஆயிடுச்சு. அது போவே இல்லை. நீட்டா இருந்துச்சு. இவரு அர்ஜுன் அசோகன் தான் போவார்னு நினைச்சேன். இப்போ அந்த போர்ச்சுகீஸ் தான் போய் இல்ல போர்ச்சுகீஸ் இதுக்கப்புறம் போய் ஒரு ப்ரோஜனமே இல்லை. அதுதான் காப்ளின் தான் வெளியே வந்துச்சு. இப்போ ட்ரெஷர் வேணா எடுக்கலாம், போயிட்டு வருங்க. என்ன இருக்கோ தெரியும். ஆனா அங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே இருந்தது பத்தியா, சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாமே. அவங்களுக்கு எல்லா கிரானரிஸும் என்கிட்ட நிறைய இருக்கு அப்படின்னு எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. எங்க இருந்து போய் நீ டின்னர் நான்வெஜ் செய்யலாம், நான்வெஜ் இருக்கு. வெஜிடேரியனா வெஜிடேரியன் இருக்கு. மாதிரி டார்க்காவும் இருந்தது. எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபுல்ஃபில்டான மூவி பார்க்கும்போது அது ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஆமா நிறைய இடத்துல. ஆனா வந்து தியேட்டர்ல மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம கேள்விப்பட்டதுல வந்து 3ல வந்து மஞ்சுமல் பாய்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு, பிரம்மயுகா சாட்டிஸ்ஃபைடு. அடுத்து ஒன்னே ஒன்றா இருக்கு. அது கூடிய சீக்கிரம் பார்ப்போம். பார்க்கலாம். ஒரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு கேஸ்டும் பெருது, ரொம்ப நிறைய பேர்லாம் கூட்டமாவும் காட்டாம இல்லடா, நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. படம் ஆக்குபடியா இருந்துச்சு. ஆனா 3 பேர் தான் நகராங்க. கேஸ்ல பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க நினைச்சிட்டேன். ஸ்க்ரோல் பண்ண ஓகே இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. கட்சியில பார்த்தா கேஸ் படிக்கும் போது சரி போதும், 3 பேர் மெயினா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேஸ்ட் சொல்லி அந்த 3 பேர் மட்டும் படத்துல வந்து முடிஞ்சிருக்குடா. என்ன காமெடினா இன்னொரு 4-5 பேர் இருந்தாங்க. வேணான்னு நினைச்சேன். அப்புறம் பார்த்தா கடைசியில் இந்த போர்ச்சுகீஸ் சோல்ஜர்ஸ் கேமியோ போட்டுருந்தாங்க.
நம்ம என்ன சஜஷன் கொடுக்குறது. பிரம்மயோகா தமிழில் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இந்த வாரம் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பேய் படம் பார்த்தோம். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பேய் படமே சொல்றோம். சஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா வந்து இது இங்கேயே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கிளாஸான ஹாரர் ஃபிலிமு. அந்த டைம்ல வந்து அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த மாதிரி ஒரு மூவி டைப் வந்து யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் என்னன்னா எல்லாரும் ஒரு வீட்டுக்கு போவாங்க, பேய் இருக்கும், ஒரு பேய் அடக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக லெவலில் இருக்கும். ஸோ இந்த வாரம் எங்களோட சஜஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரம். ஸோ இதோட ஆக்டர் ஆதியா ஆதி. நடுவில் 2-3 பாட்டு வரும், நல்லா இருக்கும். அந்த பாட்டு இருக்கும். ஸ்டோரி இன்டர்மிஷன் தான் இருக்குது வந்து வேற லெவல் இன்டர்வியூ. அது இது கிளைமேக்ஸ் ஷாட்டும் நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கும். அதில் இதில் ஆக்சுவலி வந்து ஒரு கலர் வந்து இதில் வந்து எப்படி ஃபுல்லாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்கும், அதுலேயும் ஒரு கலர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கலரை மட்டும் வச்சு கரெக்டாக காட்டியிருப்பாங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். ஸோ ஈரம் அப்புறம் பேர் இது எங்களோட சஜஷன். ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா வேறு யாருக்காவது சஜஷன் கமெண்ட்ல சொல்லிட்டே இருங்க. யார் பார்க்கலன்னு கேட்டு அவங்ககிட்ட வந்து பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு பார்ப்போம். மூவி ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். Until then, this is Eddie வெற்றி வர signing off. subscribe.